خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی۔ شہر کا موسم قدرے گرم، کئی روز کی بارشوں کے بعد سورج آج پھر جلوے دکھانے لگا۔ آج کم سے کم ٹمپریچر 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج گرمی کی شدت میں اضافہ ہے۔ کچھ دن بارشوں کے بعد موسم سرد ہوا، لیکن اب سورج آنکھیں دکھانے لگا ہے۔ کئی روز کی بارشوں کے بعد سورج نے آج پھر جلوے دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ آج کم سے کم ٹمپریچر 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر کے موسم بارے، اور موسم میں قدرے گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ دن بارشوں کے بعد سورج نے اپنے جلوے دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ آج کم سے کم ٹمپریچر 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر کے موسم بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کئی روز کی بارشوں کے بعد سورج آج پھر جلوے دکھانے لگا، زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کئی روز کی بارشوں کے بعد سورج نے آج پھر اپنے جلوے دکھانا شروع کر دیے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے 4 مارچ تک بارشوں کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین علی سے۔ بتائیے زین۔ شہر لاہور میں سورج وہ اپنے ایک مرتبہ پھر اپنے چوبن پر جو ہے موجود ہے، اور کئی دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر سورج جو اپنے جلوے دکھانے لگا ہے۔ سورج جو آج شہر لاہور میں سورج جو وہ اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ اگر کچھ بات کر لی جائے آج دن بھر رہنے والے شہر لاہور کے درجہ حرارت کی، تو لاہور کا آج کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت بھی 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 80% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق اس وقت شہر لاہور میں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ چند روز میں بارش کی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پیشگوئی جو ہے کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ کئی دنوں کی ہونے والی بارش کے بعد شہر لاہور میں جو فضائی آلودگی برقرار تھی اسی میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں ہے، اور جبکہ آج شہر لاہور کا جو اوسطن ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 188 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں کے رمضان المبارک کے اوقات کار جاری کر دیے۔ ہفتے میں 5 دن کام کرنے والے دفاتر میں پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ٹائمنگ ہوگی۔ ہفتے میں 6 دن کام کرنے والے دفاتر صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے کھلیں گے۔ جمعہ کے اوقات کار صبح 9 بجے سے 12:30 بجے دوپہر تک ہوں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ رمضان المبارک میں مریضوں کو طبی ماہرین کے مشورے۔ جناح ہاسپٹل کے پروفیسر شفیق الرحمان کہتے ہیں گردوں کے مریض سحر و افطار میں پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کو سحر و افطار میں ضرور مانیٹر کیا جائے۔ رمضان المبارک اور احتیاطی تدابیر، طبی ماہرین کی روزہ داروں خصوصاً مریضوں کو مفید ہدایات۔ گردے کے عارضے میں مبتلا اور پیوند کاری کے مریض کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نیفرولوجی جناح ہسپتال پروفیسر شفیق الرحمان کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں گردوں کے مریض زیادہ پانی پئیں۔ سحری و افطاری میں شوگر اور بلڈ پریشر کو مانیٹر ضرور کریں۔ پانی بہت زیادہ پینا ہے، کیونکہ اگر وہ پانی کا زیادہ استعمال نہیں کریں گے تو کڈنی سٹون کا رسک بڑھ جائے گا، بلکہ جن میں بار بار سٹون بنتی ہے ان کو تو کافی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ روزے نہ رکھیں، کیونکہ جب وہ 12-14 گھنٹے پانی نہیں پئیں گے تو سٹون بننے کا رسک بڑھ جائے گا۔ تو اگر کوئی کرونک کڈنی ڈیزیز کا پیشنٹ ہے، ہائپر ٹینسیو ہے، ڈائبیٹک ہے، اس نے ڈائٹ اپنی بڑی کیئرفلی لینی ہے، سحر میں بھی اور افطار میں بھی۔ طبی ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ ادویات باقاعدگی کے ساتھ استعمال کی جائیں، زیادہ نمک والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ کیمرامین شہباز کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ لیسکو کا صارفین کی سہولت کے لیے بروقت اقدام۔ رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا فیصلہ۔ لیسکو چیف انجینئر شاہد حیدر کہتے ہیں سحر و افطار اور تراویح کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا شہریوں کو دقت سے بچانے کے لیے اہم اقدام۔ رمضان المبارک کے دوران میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ۔ لیسکو کے سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے انتظامات مکمل۔ بجلی کی فراہمی کی مانیٹرنگ کے لیے لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں کنٹرول روم قائم۔ چیف انجینئر سربراہ ہوں گے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کہتے ہیں کہ سحر اور افطار اور تراویح کے اوقات میں ہائی لاسز فیڈرز پر بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ تمام سب ڈویژنز میں اضافی ٹرانسفارمرز اور دیگر سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ صارفین کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ لیسکو نے اپنی جیسے پہلے روایات لیسکو کی ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے
हमने रमज़ान से पहले अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। इस वक्त सप्लाई की कोई शॉर्ट फॉल नहीं है और इंशाल्लाह ताला लेस्को की पूरी कोशिश है कि हम इस कम से कम ये दो टाइमिंग्स हैं सहरी और अफ्तारी, इसमें कंटिन्यूटी और सप्लाई इंश्योर करेंगे। किसी भी किस्म के हादसा से निपटने के लिए मेरी टीमें मौजूद हैं। लेस्को चीफ का मजीद कहना था कि तमाम लेस्को स्टाफ हाई अलर्ट पर है, किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स किया जाएगा। कैमरामैन बिलाल के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। महंगाई का तोड़ और आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानिश आ गई। माह सयाम में रिलीफ पैकेज भी नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और घी दस्तयाब नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पहले ही बंद है। माह सयाम यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बराए नाम। रमजान रिलीफ पैकेज का भी ताहाल ऐलान न हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स के हालात भी जूं के तूं, अशिया ज़रूरिया दस्तयाब ही नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बदस्तूर मुअत्तल है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी मौजूद ही नहीं। सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। अवाम कहते हैं अशिया ज़रूरिया दस्तयाब है, न रमजान पैकेज दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने का अब कोई फायदा नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त सिर्फ आम मार्केट की अशिया मार्केट रेट पर ही दस्तयाब हैं। ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, कुछ भी नहीं अवेलेबल है। तो ये तो बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हुकूमत की जानब से इनको चाहिए कि तावन करे और यूटिलिटी स्टोर दोबारा से बहाल करे। यूटिलिटी स्टोर्स अब सारिफ की तरजीह में शामिल नहीं रहे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना है कि रमज़ान में आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। इंतजामी ऑफिसर अशिया की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाए। गिराम फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ सख्ती से निपटा जाए। माह रमजान में अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत 10वें रोज भी सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स का इजलास। जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि रमजान में आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। इंतजामी अफसरान अशिया की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाए। गिरा फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ सख्ती से निपटा जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने इजलास में मजीद कहा कि अशिया की कीमतों के साथ तलब और रसद पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। हर तहसील, जिला और डिवीजन में प्राइस मजिस्ट्रेट्स को मुतहरिक कर दिया। माह मुकद्दस के दौरान अशिया की कीमतों का मवाजना बेस लाइन डाटा से किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मजीद कहना था कि मॉडल बाजारों और सहूलत स्टॉल्स में बेहतरीन रिलीफ दिया जा रहा है। फलों, सब्जियों समेत किसी भी चीज की किल्लत नहीं होनी चाहिए। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। माह रमज़ान की आमद के साथ ही सहर अफ्तार के लिए खरीदारी भी ज़ोर शोर से शुरू होगी। खासतौर पर सिंहपुरा मंडी में फलों और दीगर अशिया ख़ुरनोश की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। मंडी में भी महंगाई ने आवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया। सहरो इफ्तार की तैयारियां उरूज पर। लाहौरियों की बड़ी तादाद फ्रूट खरीदने के लिए सिंहपुरा मंडी आ पहुंची। फल खरीदने वालों का रश तो लग गया, लेकिन मौसमी फल भी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। आम दिनों में मुनासिब दाम पर मिलने वाले फल रमजान में दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं हर साल यही मसला होता है, लेकिन कोई हल नहीं निकाला जाता। लगता है रमजान फलों के बगैर ही गुजारना पड़ेगा। सब्जियाँ यहाँ पे बहुत महंगी हैं। यहाँ पे कल और रेट था, परसों और रेट था। परसों दिने की गुछियाँ 4 दे रहे थे 20 की, आज 1 दे रहे हैं। बच्चों को कहेंगे जी सब्र करें, क्या करें, हर चीज़ अब सस्ती होगी फिर लेंगे। रमज़ान में हर चीज़ महंगी हो जाती है। बाहर के मुल्क में हर चीज़ सस्ती होती है, यहाँ पे डबल हो जाती है। महंगाई के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन जीशान के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सनअत तैयारा चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कौंसिल का इजलास। चिकन की कीमतों के तयन के मेकानिज़म की मंजूरी दी गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों, दस्तयाबी और मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया गया। प्राइस कंट्रोल कौंसिल का अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम पर इज़हार इत्मीनान। चिकन की कीमतों में कमी लाने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि प्राइस कंट्रोल कौंसिल मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी साजी का किरदार जारी रखेगी। रमज़ान की बरकतें और फजीलतें सब के लिए। पंजाब की जेलों में सहरी और इफ्तारी के इंतजामात मुकम्मल। तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को मरासला जारी। रमज़ानुल मुबारक के लिए पंजाब की जेलों में सहरी और इफ्तारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। IG जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर ने सुपरिटेंडेंट्स जेल को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक सहरी और इफ्तारी के वक्त जेलों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाए। रमज़ान की पहली 3 सहरी में सुपरिटेंडेंट्स जेल खुद इंतजामात की निगरानी करेंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अपनी मौजूदगी में सहरी और इफ्तारी का खाना तकसीम करवाएंगे। सहरी और इफ्तारी के वक्त मेडिकल स्टाफ भी जेल के अंदर मौजूद होगा। सुपरिटेंडेंट्स जेल और मेडिकल अफसर सहरी और इफ्तारी
के वक्त अपनी मुतल्लिका जेल के अचानक दौरे करेंगे। हर बैरक में तरावी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी। मुखय्यर हजरात की जानिब से आने वाली सहरी और इफ्तारी का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाएगा। कैदियों के लिए माह रमजान के मेन्यू में सहरी के औकात में सालन, रोटी और चाय, जबकि इफ्तार में खजूर, समोसा, शरबत, दूध और खाना फराहम किया जाएगा। तमाम रीजन्स के DIGs को भी जेलों के अचानक दौरे करने की हिदायत जारी की गई हैं। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस के रमज़ान में मसाजिद, इमाम बारगाहों के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। 75,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर, एहलकार और कम्यूनिटी रजाकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। रमज़ान के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर समेत सूबे भर की 36,500 से ज़ायद मसाजिद, 2,179 इमाम बारगाहों और 444 अक़लीती इबादत गाहों का सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 75,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर, एहलकार और कम्यूनिटी रजाकार तैनात होंगे। लाहौर में 5,000 से ज़ायद ऑफिसर और एहलकार सिक्योरिटी अंजाम देंगे। हसास मसाजिद, इमाम बारगाहों पर 200 से ज़ायद वॉक थ्रू गेट, 12,000 से ज़ायद मेटल डिटेक्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पुलिस मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखे, उलमाए कराम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन का प्रचार करें। सहरो, इफ्तार और तरावी के औकात में डॉल्फिन स्क्वाड, पीरू अली टीमें मौसर पेट्रोलिंग करें। रमजानुल मुबारक में सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों से तमाम सरगर्मियों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी।